Hi guys, maglalaro kami ng basketball ngayon. Hi guys, papunta kami sa paglaruan ng basketballan. Tapos, papasforward na namin guys para mabilis. So, nandito na kami guys. So, magkanatakarang ato isainin na tong camera aron makita. Char, makita. So, ayan na ho, isign in na ho. So, libog kayo oy kung asa dapit kamera, dapit ani butang. Da. Napay kamera na sige luag. Oh, guys. Da. Libog Oh, naglibog mi. Oh, dira na lang sa mabaw sa truck. Oh. Di ba makita guys na oh. Ato pa nagtarungon or makita duro oh. Pak pak pak. Oh, tarong na nakita na sa bully. Char bully. So ana ra. Hapit na may humahon guys. Hi guys, manami og duwag basketball. Subscribe. Ang uli na mi guys. Bye, subscribe muna.